ଦୁକୁଦୁକିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେଇଠି ରହିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବ। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରହୁଛି ଦ୍ୱାରକା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହୁନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହୁନି, ପ୍ରାକୃତିକ ମରଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ମରଣ ହଉଛି ଲୋକମାନେ କୁହାକୁ ହେବେନି ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। କେମିତି ଜାଣିବା ଜଣେ ଲୋକ ମରିଯିବ? ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଣି ଉଠିଯିବ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଣି ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ସେ କଣ ବଞ୍ଚିବ? ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଣି ଉଠିବା କଣ? ଶରୀର ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା ନା, ଶରୀର ରୂପୀ ଦ୍ୱାରକାର ପାଦ ଆଉ ହାତ ପାଖରୁ ଧୀରେ ପାଣି ପାଣି ଗାଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟା ମଲା ମଣିଷ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେ କେମିତି ଲାଗିବ? ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରା ଶରୀର ରୂପକ ଦ୍ୱାରକା ଜଳେ ବୁଡ଼ଇ ମାରିଦେଲେ ବରଫ ପରି ସେ ଥଣ୍ଡା ପରା ଲାଗୁଥାଏ। ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା। ଶରୀର ରୂପକ ଦ୍ୱାରକା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ରାମରେ ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଥଣ୍ଡା ହେବ ପରା ଗୋଟିଏ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗା ପରା ଥଣ୍ଡା ହେବ ନାହିଁ ରେ ଦୁକୁଦୁକି ବୋଲି କହି ସବୁ ଜାଗା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୁକୁଦୁକିଟା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରହିବ। କାହିଁ କହିଲେ? କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଗରମ ରହିବ? 5ଟା ପବନ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାନ ପ୍ରାଣ। ଇଏ 5ଟା ପବନ ଭିତରୁ 4ଟା ପବନ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଗେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପଛରେ ଗୋଟାଏ ପବନ ଯିବ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ ପବନ। ବାହାରିବେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ପବନ ଆଗ ବାହାରିଯିବେ, ଗୋଟିଏ ପବନ ପଛେ ବାହାରିବ। ଯୋଉ ପବନଟା ପଛେ ବାହାରିବ ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ପବନ। ସେ କାହିଁକି ପଛେ ବାହାରିବ? ନାଇଁ ରେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପବନଟା ପଛେ ବାହାରେ। କାହିଁକି? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶରୀର ଧରିଛି, ମଣିଷ ଶରୀର। ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା? ଜାଣିବ କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଗଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଜାଣିବ ନିଜେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଧର ମରିଯିବି, ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ତ ଭଲ ନା ନା ମୁଁ ତ ମରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଜାଣି ହବ? ତୁ କଣ ଅଜ୍ଞାନୀ? ଆରେ ଭାଗବତ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜଣେ କିଏ ଜାଣିବ? ତୁ ନିଜେ ଜାଣିବୁ। ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ମରୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ମରଣ ଦେଖିବେ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ, ନାକରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ, ଚାରିପଟରେ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଡାକୁଥିବେ, ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଟା ବଢିଆ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦଉଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦଉଥିବେ, ବାପା ବାପା ଡାକୁଥିବେ, ଜେଜେ ଜେଜେ ଡାକୁଥିବେ, ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ, ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବନି। କାହିଁ ଶୁଣିବନି କହିବି? କାହିଁକି ଶୁଣିବନି? ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହଉଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଭାସି ଯାଉଥିବ। କଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିବ ସେ କର୍ମର ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଭାସି ଯାଉଥିବ। ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଜୀବ ସେଇ ଜନିର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯୋଉ କେମିତି କର୍ମ କରିଥିବା ସେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ଗଲା ସେଇ ଜନିରେ ପୁଣି ଜୀବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମାନ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସି ସାରିଲେଣି।
খালি এতিকি কହୁছি মোর নিবাস মাত্র থিব জলে দ্বারকা নাশ যাব এই মথাটা রহিব ধুকু ধুকিটা কিছু সময় পর্যন্ত রহিব সারা দেহটা জলার্ণব হয়ে যাব ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବଂଶ ବୁଢା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଘର ବୁଢା ଜଣେ ଘର ବୁଢା ଆଉ ଜଣେ ବଂଶ ବୁଢା ହଉଛନ୍ତି ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ କହିଲୁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇ ଦିଏ ନିଜ ଘରକୁ ବୁଡେଇ ଦିଏ ତାକୁ ସମାଜ କଣ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ନୃଶଂସ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ନୃଶଂସ ପଚାରିଲା ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ବଡ ଦେଉଳେ ବଡ ଗୋସାଇ প্রভু আপন তো বংশ বুড়াইলে আপন তো ঘর বুড়াইলে কিন্তু যে মাইলা মাড় সে হইলা বড় যে মাড় মারলা তা কই বড় কলে কপিল আরে জগন্নাথ তো বংশ বুড়াইলে জগন্নাথ তো ঘর বুড়াইলে তাহলে এমিতি কিয়ে মাড় মারলা যে জগন্নাথ তাকে বড় করে দিলে সেই কথা সে কথা স্যার কই সে তো নৃশংস এ নাই রে সারে সারে কাই হউ তু কহি দব না মু কোন কহি পারিব কিরে মু তো মো জীবনের কাহু কিছু কহিনি মতে যিয়ে যাহা কুহতু মতে সে মো বন্ধু নৃসিংহ হতা কিছু কুহতুনি কহিবা লোক জনে ওড়িশারে সি হচ্ছেন সনাতন দাস সে মতে কবে ভাই মু ন কহিলে মো পালা ভাল হউনি মু কহিলি মু কহিলে মো পালা ভাল হবনি তোমার যদি ন কহিলে ভাল হউনি তাহলে তুমি কুহ মু কিন্তু কিছু কহিবি কলে না গোটে পাখিয়া কেমতি মু কহিলি তুমি সে পাখ বার উঠা ମୁଁ କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କହିନି ମୋ କାମ କରିଦେଇକି ପେଣ୍ଡାଲରୁ ରହିକି ମୋ ବସାକୁ ପଳେଇବି ତେଣିକି ଲୋକ ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ଯେତିକି ଦେବେ ସେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ସେଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟା ସୁନା ଫଳ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ରେ ବି ଜଣେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଘରଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଥିଲା ନୀଳଚକ୍ର ଅପେରା ସେ କିଏ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା ସେ କିଏ ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ତୋ ବୋପା ଆଉ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ସେଇ ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ବୋଲା ସେ ପଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ନାହିଁ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ନାହିଁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନାଟକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖା ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଶହୀଦ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ ନାଟକ ଐତିହାସିକ ନାଟକ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଆସମାନ ଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏ ଯୁଗର କାହ୍ନୁ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଲେଖା ଶହୀଦ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାଟକ ମୁଖବନ୍ଧରେ 4ଟି ପଦ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ଗାଇଲେ पंडित नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा किए माड़ मारिक बड़ होता किए गिरी कपिल से कामुदीश्वर किंतु सेते बेलर स्वर अलग ए स्वरटी अलग गाइबा द्वापर जुग से वैकुंठ जीवा Siari
তীরକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା তীরକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ଘର ବୁଡ଼ିବା ବାକି ଅଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାଜପୁରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସଜା ହେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିଆଳି ଲଟାର ଦୋଳିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର କୁଳ ତିଳକ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରଟାକୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଆଖି ମୁଦି ହେଇଯାଇଛି ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଜାତିରେ ଶବର ନାଁଟି ତାର ଜାରା ଶିକାର ପାଇ ଆସି ବେଳବୁଡୁ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀଟିଏ ପାଇଲାନି ଭାବିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଲେଣି ଶିକାର ତ ମିଳିଲାନି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ତାପରେ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଯିବି କେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଯୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଭାବିଲା ଏ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବି ତାପରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା ବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଭଗବାନ ତ ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଯୋଡ଼ା ପଦ ପରେ ଯାରା ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ମନେ ମନେ ଯାରା ସବର ପରା ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ପଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଯାରା ଭାବିଲା କଲା ରେ ଶିକାରଟା ଏଇଠି ଅଛି ଅଥଚ ମୁଁ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା ଗୋଟା ମୃଗ ବୋଧେ ଛିଡା ହେଇଛି ତା କାନ ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲା ନାହିଁ ନିଜ ଧନୁରେ ତୀରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ କଲା ତୀରଟିଏ ସନ୍ଧି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର ବାଜିଗଲା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚମକି ପଡିଲା ଯାରା ଭାବିଲା ରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ମୁଁ ତ ମୃଗକୁ ମାରିଲି ମଣିଷର ଚିତ୍କାର କୁଆଡୁ ଶୁଣାଗଲା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଖ କୋଣରେ ବାଜି ଯାଇଛି ସର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଧନୁର୍ବାଣ ଖସି ପଡିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେଡେ ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲି हे क्षमार सागर हे दीनबंधु मु कौन न कली प्रभु कृष्ण डाकिले जार रे प्रभु दुख करना धन ठाकुरे तू मो पाद को सर मारिछु ना हाँ प्रभु आ मने रख ये सर बाजी मो प्राण जीव आहुरी कांदिला डाकिला प्रभु कहीं अपराध कहतु ना जारा यह तोर अपराध नुहे तोर अपराध नुहे प्रभु भागवत जगन्नाथ दास लिखि नांति गिरी कपिल कौन पूर्व अर्जित कर्म फले हो गोविंद जाची मु देउ थाई पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाई बळे जिए जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबो बलपूर्वक जेमिति कर्म करिवो जगन्नाथ जबरदस्त फल देबे गोटे छोटिया उदाहरण करी कथा टी समापन करी भगवान कृष्ण जारा सबर को बुझेले कले जारा प्रभु पूर्व अर्जित कर्म फले जाची मु देउठाई बळे जो दिन महाभारत युद्ध सरी गला महाभारत युद्ध सरीला माने गोटिए वंश संपूर्ण विनाश 100 भाई मरी गले अच्छा 100टी पिला को जन्म देथिबा मार अवस्था कोन हेतिबो टी चिंता कले दुखमय कांदुछि माँ गांधारी कांदुछि किंतु मने मने खोजुछि कृष्ण को प्रश्न पचारिबो जनेक व्यक्ति नहीं माँ गांधारी की कृष्ण को पाखर छिड़ा करे देला कहले माँ आपण को सम्मुख रे जदुपति कृष्ण छिड़ा हिचंती कृष्ण जेमिति देखिदेले देवकी को हाथ जोड़ी देले कहले माउसी मो प्रणाम ग्रहण करो गांधारी कांदुथिला डाकिला रे कान्ना मते कह मो पुओ माने तोर की दोष करथिले रे कहिलु मो 100टा पिला को तू मारिदेलु तो मनरे टिके दया नाही की दोष करथिले मो 100टा पिला हाथ जोड़ी देले कृष्ण कहले माउसी मु तो 100 पुओ को मारिछि मु 18 दिन रो महाभारत रे अस्त्र केबे धरि नाही 18 पर्व महाभारत रे मु युद्ध केबे करि नाही बोले मां ए माउसी
18 दिन भितर मो अस्त्र धरिछि मु युद्ध करिछि ताले तो 100 पिला को मु केमति मारली माउसी कहिलो गांधारी कांदुतिले हठात करी हसी देले कहला तू काहा को ठकुछ तू मारिनु मो पिला मान को ताले बेलाल सेनर कोटा मुंड कोन कहिला जा मिछ कहिला जो दिन भीम अर्जुन को भितरे कଳି लागिथिला मीमांसा करिबा पई किए बेसी मारि भीम बेसी मारि छन रे अर्जुन बेसी मारि छन कृष्ण को डकरा हला कृष्ण कहले मु समाधान करि परिबिनी मो साथरे दुई भाई आस भीम अर्जुन को धरी कुरुक्षेत्र रण प्रांगण रे पहुंची गले बेलाल सेनर कोटा मुंड अछि भीम को कहले भाई आपण पचारंतु भीम पचारले बेलाल सेनर कोटा मुंड नीरव अर्जुन पचारले बेलाल सेनर कोटा मुंड नीरव अर्जुन हाथ जोड़ी कहले सखा आपण टिके पचार नहति हम दुई भाई को भितर किए बेसी मारछि से कहबो कृष्ण जिते बेले पचारि देले बेलाल सेनर कोटा मुंडटा ठो ठो हिकिर हसिला कृष्ण पचारे काई हसिलु ना प्रभु मो बाबा भीम मारि नांती कि मो कक्का अर्जुन मारि नांती कहले तारे मोले केमिति ना मु आखिरे देखिछि जहा कहूछि ना कोन कह ना एक काल चक्र घुरी घुरी आसी ए सैन्य कुनी धन कोला केहि काहकु तो बुझे मारि नाही परे अभिनय गोटाए काल चक्र आसुछि थरे घुरी गला बेलू जे मरिबा कथा मरिक शोचती जे बंचिबा कथा उठिक पड़े जाऊँ ना तो बाबा तो कका ना से कहीं किसी माने सब अभिनय चलती अभिनय गांधारी कहले तो सत्य सत्य कृष्ण कहले हाँ ये कथा गांधारी कही बेलाल सेन ना से काल चक्रटा कहार गांधारी पचारे कृष्ण कहले कहलु कृष्ण जदि तू सतुआ से काल चक्र कहार बोले ओ माउसी मो ऊपर मो चक्र ऊपर दूर दृष्टि पड़ला ना मो चक्र ना सुदर्शन ना हाँ मुझे केते बेले सुदर्शन केते बेले सु बोले उत्तम दर्शन कहले देखिबा जेते बेले देखंती ना ता सुदर्शन हो जाए देखिले ताहार नाम सुदर्शन कारे न देखिले काल चक्र जगत जाकर दृष्टि कुर कृष्ण करि देउ तू ही देखिले सुदर्शन न देखिले काल चक्र द्वितीय कथा तो नाटा कौन कहलु कृष्ण टी तोर आउ गोटे ना अच्छी भागवत कहले बोले से काल रूपी नारायण जानती सकल विधान नारायण को गोटे ना हूँ काल कृष्ण तो ना हूँ काल काल जो चक्रना धरे ता कौन कौन काल चक्र तू जदि काल तो चक्र ना काल चक्र एबे सत कह पो काई कि मो 100 पिला को मारी कृष्ण हसिले कहले माउसी सत कहि दउछ ना कहनु ना मु मारछि ना किए ना तू मारछि कृष्ण गांधारी की कहउछन तो 100 पिला को तू मारछि कहले रे केही मां ता निज पिला को हत्या करि पारे ना केही हत्या करन कि तू करछि कहले कि परी ना पूर्व जित कर्म फळे जाची मु देउ थाई बळे ये तो पूर्व जन्म कथा मने पका तू थिलु सुमनु राजांकर एकमात्र कन्या सुकन्या सांग साथी मेलर जाई समुद्र कूल रे गोटाए माँ कईछर 100टा अंडा भागी देलु माँ कईछटा केते वात्सल्य भाव में केते श्रद्धारे 100टा अंडा देकी बाली घोड़े देइतिला भाबितिला किछि दिन परे मो पिला गुडाको बाहले ताकू मो वात्सल्य भाव में तांको सहित खेलिबी तू कोन कलु कोन चपलामी छळे रे चगलिया बुधिरे 100टा अंडा भांगी देलु ना से माँ कईछटा किछि कहि पाइलानी बाहुरे बळ नाही शक्ति प्रयोग करि पाइलानी बाक शक्ति नाही तते प्रतिरोध करि डाकी पाइलानी हे राजकुमारी मो 100टा पिला को मारना से दिन से नीरव कांदिला और अभिशाप देला जेमिति मो पिला को मो 100टा पिला को तू मारिछु मो 100टा अंडा भांगिछु दिन आछिबो हे राजकुमारी तू आखिया गरे तोर सत पुत्र एही परी मरि जीवे सब जानुथिबो सब सुनुथिबो किछि न करिबो जेमिति कईछर अभिशाप रे गांधारी पुत्र शून्य होई गला आज ठीक सेमती हे सबर हे जरा इथे तोर दोष नहीं मोर दोष सब मो निज दोष जो मु आज सराघात खाली मत कहलु ये स्वरटा कौटू आनिलु जार सबर कहला माछ बिक्री करिया पई धीवर आसीथिला माछटा को किनिली काटु काटु पेटर लुहा खंडक मिला से लुहारे सर तयारी कली ना ये हला सही किए
ନା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୁହା ମୁଷଳର ଶେଷ ଅଂଶ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଲା ରେ। କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। ଏତିକି କହୁଛି ଟିକେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଦେ, ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା। ଯାରା ସବର ଯାଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଖବର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତର ତର ହେଇକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ ନା ଯାରା ସବର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, ଯାରା ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ମୁକ୍ତି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲି, ଅର୍ଥାତ ମୋ ଧାମକୁ ଫେରିବା ମାର୍ଗ ହଉଛୁ ତୁ, ତେଣୁ ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଅ। ସାତ ଭକତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଣ୍ଡିତେ ଭକତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭକତର ଉଦ୍ଧାର ପରା ହୋଇଲା। କଥା କହୁ କହୁ ବେଳ ସରିଗଲା, ମେଲାଣି ବେଳ ହୋଇଲା। ଗଲାବେଳେ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଏହି ଅଳି ରହିବା। ରେ ପରା ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହେବ ହୁଳାହୁଳି ସ୍ୱାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରା ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଥାଉ, ଏ ସଂସାରରୁ